वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा +3 4th सेमिस्टर कोर 9 ला +3 4th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 यूनिट 1 टा आम देखा है। यूनिट 1 ने प्रथम एकक बाबाजी नाटक जगनमोहन लालांकर द्वितीय चैप्टर देती पर कलम गोपाल छटरायंकर ता भर आम आज बाबाजी नाटकर विषय वस्तु नाट्यकार विषय रे आलोचना करवा। तो चलतु आरंभ करवा। बाबाजी नाटकर नाट्यकार ये होचंती जगनमोहन लाला। एठी आलोच्यर विषय होची बाबाजी नाटकर नाट्यकार होचंती जगनमोहन लाला, जी कि बाबाजी नाटक संस्कृति नियम अनुसार नायक अर्थात बाबाजी जो विशेषत्व रहिबा कथा ताहा सबू बाबाजी ठारे देखा मिले। तो नाटकर नायक विनीत त्याग प्रिय भाषी लोकप्रिय बुद्धिमान आउ धार्मिक आदि गुण हेबा उचित जपरी ये नाटक जगनमोहन लाला आलोचना करचंती। तो नायक एठारे होचंती बाबाजी निजे हला। तो चलतु आरंभ करवा। तो ये प्रथमे आम नाट्यकार विषय देखा जमती मो पूर्व क्लास रे बारंबार कही रखी जेकोसी लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करंतु ना कहीं प्रथमे तार नाट्यकार काव्य परिचय लिखिबे तापर आपण माने स्टार्ट करेंगे है। चलतु ये नाट्यकार विषय आलोचना करें। तो जगनमोहन लाला ओडिशार प्रथम आधुनिक नाट्यकार से 1838 रु 1913 ओडिशार प्रथम नाट्यकार थे जगनमोहन लाला। इंग्रेजी आहृत बा अनुसृत काव्य ब्रह्मभंजन काव्य ठारू तांकर साहित्य साधनार जययात्रा आरंभ होइतला। मात्र से नाट्यकार भावरे साहित्य इतिहास रे से निजर उज्ज्वल साक्षर थोई देइथिले। तो बाबाजी जगनमोहन लालांकर काव्य थिला ब्रह्मभंजन प्रथम काव्य 1868 रे जेतेबेले से साहित्य साधनार जययात्रा आरंभ करले सेतेबेले से गोटे नाटक लिखिथिले बाबाजी नाटक। तो सही मध्यरु तांकर केते गुडे नाटक अछि जोटा कि तांकर प्रथम नाटक बाबाजी 1877 आ सती नाटक थिला 1886 नाटकटी दुईटी प्रकाशित। आ तांकर जो थिला नाटक प्रीति आ वृद्ध विवाह नाटकटा थिला सेगुड़ा तांकर होची अप्रकाशित नाटक है। तो एठी बाबाजी नाटक जगनमोहन लालांकर प्रथम प्रकाशित नाटक होची बाबाजी और सती। बाबाजी नाटकर रचना काल 1877 सती नाटकर रचना काल होची 1886 है। तांकर आउ जो नाटक थिला प्रीति आ वृद्ध विवाह नाटकटा सेटा होची तांकर अप्रकाशित नाटक बुझिला। तो प्रीति आ वृद्ध विवाह होची बाबाजींकर अप्रकाशित नाटक। साहित्यिक मतलूब अति प्रचेष्टा जगनमोहन लालांकर समस्त रचना घेनी ग्रंथावलीटे जंत्रस्थ थिला, किंतु एबे ताहार गर्भपात घटी जानिली। जहा हेउ प्रथम आधुनिक नाट्यकार भावरे जगनमोहन लालांकर अनुस्वीकार करा जाए। तो जदि परीक्षा रे क्वेश्चन आसे ओडिया साहित्य रे प्रथम नाटकर नाम और तार रचयिता, तो ये उत्तर हम ओडिया साहित्य प्रथम नाटकर नाम हूँ बाबाजी और तार रचयिता थे जगनमोहन लाला। आउ जदि क्वेश्चन आसे जगनमोहन लालांकर दुईटी अप्रकाशित नाटकर नाम लिख, तो ये उत्तर कौन हम ना प्रीति आ वृद्ध विवाह है। तो तापर आसला जगनमोहन को आम ओडिया साहित्यर नाट्यकार बा प्रथम नाटक रचयिता रूपे आलोचना करा जायछि।
ଏପରିକି ବାବାଜୀ ନାଟକର ପ୍ରକାଶ କାଳ 1877 ମସିହା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 1977 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନାଟକର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପାନମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ମରଣିକାମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ପାସୋରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନମୋହନ ଲାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଚିତ ନାଟକ ଥିଲା, ତ ଏଇ ବାବାଜୀ ନାଟକରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରକାଶିତ ଯେଉଁ ନାଟକ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦାୟିକା, ଚୌପଦୀ ଚମ୍ପୁ, ଦଣ୍ଡନାଟ, ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଆଉ ଭାରତ ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ସୁଆଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ତଥା ଅଭିନୀତ ନାଟକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ନାଟକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ନାଟ୍ୟକୃତିକୁ ନାଟକ ବୋଲାଯିବ। ଏହାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଉପନିଷେଧବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଜଗନମୋହନ ଲାଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଜୀ ନାଟକକୁ ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ନାଟକର ବୋଲି ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଆଧୁନିକତା କେଉଁଠି? ନାଟକଟି ଆତ୍ମିକ ଓ ଆଙ୍ଗିକରେ ତଥା ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଆଧୁନିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅନୀତି ଅଚାର ପ୍ରତି ତର୍ଜନା କରି ଏଠି ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏଥିରେ ଇଙ୍ଗିତ ରହିଛି। ଯେପରି ନାଟକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ପ୍ରାୟ 18ଟି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଆଉ 3ଟି ଚରିତ୍ର ଯଥାସମ୍ଭବ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ନାଟକୀୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଗୀତର ସଂଖ୍ୟା ଊଣା ମାତ୍ର 3-4ଟି। ଗଦ୍ୟ ସଂଳାପ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟକାର ଜଗନମୋହନ ଲାଲାଙ୍କର 1875 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ପ୍ରଥମ ଜଗନମୋହନ ଲାଲାଙ୍କର ରଚିତ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ନାଟକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା ନା କେବେ? 1875। ବାବାଜୀ ନାଟକର ରଚନା କାଳ ଥିଲା ତ 1875 ହେଲା। ତ ଏଠି ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଲା ବାବାଜୀ ନାଟକରେ ଅଭିନୀତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବାବାଜୀ ନାଟକର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, ତା'ର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ନାଟ୍ୟକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ବାବାଜୀ ନାଟକକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।